جی جی ایتھیسٹ ہنٹر جی، جی پوچھیے. جی آپ لوگوں سے میرا یہ سوال ہے کہ آپ لوگ کسی ایک ایسی ہستی پہ بلیو کرتے ہو یا نہیں کرتے؟ آپ یہ کیا سمجھتے ہو کہ یہ دنیا خود بخود وجود میں آئی ہے یا اس کا کوئی بنانے والا ہے؟ بھائی یار ہم یہاں اس لیے بیٹھے ہیں. فی الحال تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ قرآن خود بخود وجود میں آیا یا کسی نے اس کو بنایا ہے. ہمارا ٹاپک یہ ہے. بھائی آپ لوگ پہلے بیسک پوائنٹ کو دیکھو گے، آپ ایسے نہیں ڈائریکٹ بیسک پوائنٹ چلانے ہم اس کو دیکھیں گے جو ہمارے بیسک سامنے پوائنٹ ہے میرے بھائی. خدا تو سامنے نہیں ہے نا، بیسک پوائنٹ تو ہمارے قرآن ہمارے سامنے ہے آپ جو لوگ ہمیں کا بتایا جا رہا ہے. سن لیجیے آپ دیکھ رہے ہو، دنیا کو دیکھ رہے ہو، آپ دنیا سن کو دیکھ لیجیے. رہے خدا بھائی کو ہم اندھے جاننا، ہیں. دیکھو خدا میٹا فزکس کی اگر کوئی چیز ہے تو اس کو سمجھنا بہت ہی مشکل ہے. ہمارے سامنے قرآن ہے، ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس کی کتاب ہے کہ نہیں. اس کو پہچاننا جاننا تو بہت دور کی بات ہے میرے بھائی. جی بولیے. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو اللہ پہ، آپ اللہ کے بارے میں یا مطلب جو ایشور ہے یا جو گاڈ ہے اس کے بارے میں آپ لوگ اپنے پہلے پوائنٹ اپنا موضوع نہیں بیان آپ کیجیے. ایشور اگر نہیں اس بول کے رہے. نہیں آپ لوگ ایک منٹ آپ اس کے بارے آپ میں پہلا مسلمان ہو. اپنا point- یہ ارے بھائی بات سنے. آپ مسلمان ہو، اللہ بولا کرو. یہ ایشور کا جو چونا لگانا، ہندوؤں کو چونا لگانا بند کرو. ایشور اس کو آپ لوگ نہیں بولتے، اللہ بولا کرو. اوکے، اللہ کے اوپر بات رکھو. جی بولیں. جی تو میں آپ لوگ اپنی پہلا مجھے آپ پوائنٹ ٹو پوائنٹ چلیں گے. ایسی بات نہیں ہے کہ آپ نے ایک بات کی میں دوسری بات کروں. ٹھیک ہے، آپ لوگ سب سے پہلے اس بات کا ڈیسائیڈ کر لو کہ کوئی ہستی ہے دنیا بنانے والی یا نہیں. پہلے اس بات کا ایک اپنا پوائنٹ، اپنا سٹانس رکھ دو، اس کے بعد ڈیپینڈ ہوگی. اس میری کے بات بعد کی آپ کو ہوگی. ہاں سمجھ ایک نہیں آ ہستی رہی. ہے ہمارے جی ہمارے بھائی، ایک ہستی ہے جس کا نام ہے شمبھو مہاراج. آپ کو اس پر کوئی اعتراض ہے؟ پنک ہاتھی ہے سر، پنک ہاتھی بس ہمارے آپ لوگوں نے یہ بات مان نہیں لی. بات سنے آپ لوگوں نے نہیں بھائی، ایسا ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہے وہ جی. ارے بھائی آپ کو کوئی سمپل لاجک سمجھ آپ لوگ نہیں آ رہی. آپ کو کہہ رہے ہو کہ جو فزکس آپ ہمیں بتا دیں، ثابت کر دیں. ٹھیک ہے، جی پنک ہاتھی بھی آ گئے ہیں، اس پر آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہمارا قرآن آپ کا کریٹر آپ کیا لوگ ہے، کسی کا عام انسان. بات سنیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے اللہ کی طرف سے ہے. تو ٹھیک ہے، ہمارا خدا یہ کو تو اسٹانس. آپ بھی نہیں ٹھیک ہے، جانتے میرے بھائی. بات تو سنیں نا. آپ بات سنیں. آپ مجھے بات نہیں کرنے دے رہے. آپ بات کر رہے ہو یا سچ والا بات کر رہے ہو. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ سب سے پہلے کوئی اگر آپ نے عمارت نہیں بات بنانی ہے کریں. تو ڈائریکٹ آپ نے اس کی پہلی بنیاد رکھنی ہے، اس کے اوپر آپ نے ارے میرے بھائی، عمارت ابھی بنانی جو ہے. آلریڈی ایک میں بنیاد آپ جو سے رکھی ہوئی ہے ہم اس پر بات کر رہے ہیں نا. ہم اب کو یہ عمارت بنانے نہیں جا رہے ہیں. جی ایک دو چیز بن چکی ہے جس کا میں نام آپ سے قرآن ہے، ہم اس پر بات کریں گے. یہ قرآن کو کس نے بنایا؟ میں آپ سے یہی پوچھ رہا ہوں نا کہ آپ لوگ کسی ہستی کو مانتے ہو، اللہ ارے کو مانتے ہو یا ہستی کی ہمارا سوال نہیں ہے میرے بھائی. وہ ہستی ہستے رہے گی، لیکن ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ قرآن کو بنایا کس نے؟ یہ اصل میں دنیا کے لیے چران ہے، ایک فساد کا سبب بنی ہوئی ہے. اس پر ہم بات کریں گے. یہ قرآن کو کس نے لکھا، کیوں لکھا، کب لکھا، کہاں لکھا، کیسے لکھا؟ آپ یہ لوگ ہے کو ہمارا میں اصل سوال. سمپل. ٹھیک ہے بھئی میں ہمارا آپ کو سوال سمپل. قرآن ہوتا ہے. آپ لے کے آ رہے ہیں کسی جو ہے ہستی نہیں، کو. آپ بات ارے سنیں. ہستی کو ہنستے آپ رہنے دو دونوں بھائی، باتیں ایک ہستی کو دوسرے سے ہنستے رہنے نکتی دو. ہے نا. ارے دونوں کہاں باتیں مل ایک رہی ہے؟ دوسرے اب ہم آپ سے بات. یہی تو پوچھ رہے نا میرے بھائی. یہ قرآن کو لکھا کس نے، کیوں لکھا، کہاں سے آئی قرآن، اس کے لکھنے اگر والے ہاتھ کون سے ہیں، آپ میری بات قرآن کو سنیں کس گے. نے لکھا؟ ارے میرے بھائی آپ اپنی پوزیشن واضح کریں نا. آپ اس کو چھوڑے کہ اس کو ارے کس نے لکھا ہماری کس نے کوئی نہیں لکھا. پوزیشن نہیں ہے میرے بھائی. ہم قرآن کے بارے میں بات کرتے ہیں. سارا آپ بکھیڑا قرآن کو لے کر ہے بھائی. قرآن کی وجہ سے سارا فساد ہے زمین پر. ہم اس پہ اچھا بات کر رہے سچ ہیں. والا جی، جی ایتھیسٹ ہنٹر جی، آپ اپنا پوائنٹ رکھیے. آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میں نے آپ کو یہ اپنا پوائنٹ رکھ دیا. اتنی بات آپ کو سمجھ میں آتی ہے. 2 لفظوں کی بات ہے کہ آپ لوگ کسی ہستی کو مانتے ہو کہ جس نے اس دنیا کو، اس یونیورس کو بنایا ہے یا نہیں. آپ پہلے اس بات کی جو ہے نا مجھے اپنا پوائنٹ بتا دیجئے. بس آپ کا اتنی سی بتا بات دیجیے، ہے. آپ پھر میں بتا دیتا ہوں ہمارا.
पहले आप बताइए। मैं तो मुसलमान हूँ, मैं कहता हूँ कि अल्लाह ने बनाया है, आप लोग अपनी बात करें ना। नहीं, हमको तो नहीं पता, लेकिन अब आपने कह दिया अल्लाह ने बनाया है, तो उसी पे सवाल हो रहा ना, अल्लाह ने जो किताब भेजी तो वो किताब उसकी है या नहीं है? क्या प्रॉब्लम है आप इसमें? लोग अगर ये कोई ठीक है क्वेश्चन आप लोग पूछता है तो आप नहीं, जवाब नहीं देंगे फिर? ठीक है मैंने अपनी तरफ से बात कर दी ना कि ये अल्लाह ने इस दुनिया को बनाया है, अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों को पैदा फरमाया है। अब अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए एक किताब नाजिल फरमाई है जो वक्तन फ़वक्तन जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई और सहाबा कराम ने उसको महफूज करके अभी तक हमारे पास पहुंची है। जी, तो वो इसमें आप मैसेज, इसमें द इसमें मैसेंजर मूवी में इस देखा मैंने ये सब, उसमें उसको डिटेल इसमें से बताया, आप बोल रहे हो उससे भी अच्छे डिटेल से बताया, अबराह के जी हाथी भी बताए हैं उसमें। लेकिन अब आपको बोलना ये है कि कुरान अल्लाह का कलाम कैसे है, इसके एविडेंस देना है हाँ आप। ठीक है अब बात सुने। आप लोगों के जहन के ऊपर कोई पर्दा तो नहीं पड़ा हुआ। आप इस बात को सोचो कि एक अल्लाह जो है जमीन आसमान सब कुछ बना सकता है, तो वो क्या अरे अब्राहा भाई के आप लश्कर को तबाह साबित नहीं किए कर बगैर सकता? कैसा बोल सकते हो भाई? ये आपका अल्लाह बनाया, जमीन बनाया? अरे आ, आपका अल्लाह आ, एक मुर्दा मक्खी को जिंदा नहीं कर सकता? याहवे क्या ने नहीं आपका अल्लाह बनाया एक मुर्दा कैफे से? मक्खी को जिंदा कर सकता है? कर सकता है? जो एक मुर्दा मक्खी को जिंदा नहीं कर सकता, आप कह रहे हैं कि वो उसने जमीन और आसमान को बनाया? यार क्या सबूत है आपके पास भाई? क्या सबूत है सचवाला साहब? आपके अल्लाह का? आपके पास सबूत क्या है? क्या सबूत है? जी बरतानवी जी। हाँ, मेरे पास एक सवाल है एथीस्ट हंटर साहब से। 1000 साल तक साउथ अमेरिका में जहाँ ह्यूमन सेक्रीफाइसेस होते थे, रोज लोगों को ज़िबा किया जाता था, वहाँ कुरान नहीं पहुँचा पाया अल्लाह, क्या वजह थी? सबसे ज्यादा जरूरत तो वही थी। जवाब दीजिए। एथिस्ट हंटर साहब, ऐसा लग रहा है कि रोज हंटिंग करते कहे कि एथिस्ट की, आज शायद उनको मिल जाएंगे आज 4-5। आपकी हंटिंग हो रही है यहाँ। ये बताइए कि 1000 साल तक कुरान आने के बाद साउथ अमेरिका में जहाँ ह्यूमन सेक्रीफाइसेस होते थे, लोगों को काटा जाता था, लोग अपने बच्चों को के गले काटते थे रोज रिचुअल की हैसियत से, जब तक कॉन्क्विस्टाडोर वहाँ नहीं पहुंचे, उस खत्म नहीं हुई, तो उससे पहले इस्लाम क्यों नहीं पहुंच गया? खुदा की किताब वहाँ क्यों नहीं पहुंची? कोई नबी वहाँ क्यों नहीं आया? जवाब दीजिए। आप लोगों की बात पूरी हो गई। अब मेरी जी। बात यह है कि जब आप लोगों ने ये मान लिया, या आप लोगों के जहन में कम से कम इतनी ये बात है कि कोई हस्ती है इस दुनिया को पैदा करने वाली, कोई पावर है, आप जो भी समझे उसको, तो मैं आप लोगों को सिंपली यही बात बताने के लिए आप लोगों को ये आर्गुमेंट दे रहा हूँ कि अगर कोई अल्लाह जो है इस पूरी दुनिया, इस यूनिवर्स को बना सकता है, चांद, सूरज, तारों, इसके अलावा क्या बाकी प्रूफ है सारी आपके चीज़ों को, पास? आप मेरी बात सुने ना, आप बीच में सर आप बातें अगर तो नहीं सुन नहीं ही इस रहे तरह हैं, बात, सबूत बताएं, इस तरह सबूत। इस तरह बात नहीं होगी। आप लोग, मैंने पहले भी बताया कि आप लोग ना आर्गुमेंट रखे, आप लोग अपना आर्गुमेंट नहीं रख रहे हो। मैं अपना आर्गुमेंट जब रख रहा हूँ तो आप लोग उसके कह रहे हैं कि क्या सबूत है। भाई चांद कितना है, हमने रखा ना सूरज हमारे सूरज भाई, सूरज कितना है, हमारे आप सूरज भाई, को, जब सूरज हमारे अल्लाह ताला बड़े ने भाई, सूरज को, जी मैं जी दिखाता हूँ आपको आप कहाँ हैं, रुक जी जाओ 1 मिनट, मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ हैं आप। सूरज जी कितने हैं मैं आपको 1 मिनट में दिखाता हूँ, रुक जाइए। जी तब जी तक जी आप 1 मिनट आप होल्ड करें, आकिब शेख साहब आप बोले। जी जी अभी थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे कि आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम से बेहतर है, कि डार्विन्स की थ्योरी उससे बेहतर है, तो जरा आप डार्विन्स की थ्योरी साबित कर सकते हैं? अरे बाप रे, आज तो कुछ, हाँ मुश्किल है आज आज राजकीय तो और 2000 सच वाला तक जी, जाएगी भी हमारी सच वाला व्यूअरशिप। जी, बहुत परेशानी। सच वाला जी, जी बोलिए। मजे की बात ये है कि सच वाला जिन्होंने कमाल किया है ना, मैं आपको दाद देता हूँ। आपने इनको टेटुए से पकड़ लिया है, ये भागते हैं अल्लाह की तरफ, साइंस की तरफ, फिलोसफर की तरफ, आप कुरान की तरफ, कुरान की अरे भाई मैं कुरान की तरफ लाना चाहता हूँ, ये लोग पता नहीं कहाँ आइए, कहाँ भाग रहे हैं यार साबित जो है। कीजिए कि कुरान अल्लाह का कलाम है, साबित कीजिए। आप आए अभी, साबित मेरा कीजिए। हमेशा आप आर्ग्यूमेंट कुरान होता है, मैं कुरान पे बात साबित करना चाहता हूँ। कीजिए, साबित कीजिए। आप स्ट्रीम में आए, आपको मौका दिया जा रहा है, चलें साबित कीजिए। 10 पॉइंट रखिए कि कुरान जो अल्लाह का कलाम है, साबित कीजिए। चलिए बोलिए, नंबर 1, माइक आप खोले लोग, इनका, नंबर 1, माइक खोले इनका, माइक खोले इनका। आकिब बोलो, साहब, एक-एक करके बोलो, सुनो जरा, गड़बड़ मत चलें जी, साबित शुरू हो जाए, शुरू हो जाए। डार्विन, आप मैं क्या बोल रहा हूँ, आप कैन यू प्रूव डार्विन्स थ्योरी? हेलो, नहीं, Can you डार्विन की बात हम नहीं क्या की। करें? हम कौन सी जबान में बात कर रहे हैं यार? आपको समझ में नहीं आ रहा क्या? अरे आपको समझ में नहीं आ आपको रहा मैं क्या ऐसी बोल जगह से रहा पकड़ा हुआ है कि आप उधर भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं, लेकिन भागो भागो, हम आपको भगाएंगे। अरे मेरे हम भाई, बात हमने करें डार्विन कुरान की बात नहीं की, हम नहीं करते डार्विन की बात। हूँ, जरा बताएंगे?
آپ اگر ڈارون کے تو آپ کے پاس جو سولوشن ہے وہ بتائیے نا پھر انسانیت کے ارے لیے. میرے انسان کا بھائی ہم نے ڈاروین کی بات نہیں کی نا. انسان کا ایگزسٹنس یہ کیسے ہو الزام بولیے. آپ ہم پر کیوں لگا رہے ہو؟ الزام نہیں لگا رہے ہیں الزام بھائی, سوال پوچھ رہے کہ انسان کا ایگزسٹنس ہوا کہاں سے, یہ بتائیے آپ. ارے ہم نہیں جانتے, آپ جانتے ہیں تو بتائیے نا. ہم نہیں جانتے, آپ جانتے ہیں. مطلب آپ مانتے ڈارون کی تھیوری غلط ہے, بولیے. ارے میرے مانتے میں ارے نہیں. یار میں ہمارا کچھ بھی نہیں ہمارا مانتا میرے ٹاپک بھائی. جی ایک منٹ ٹھہریے. جی. ان کو بتا دیں کہ کون سی زبان سمجھ آتی ہے میرے بھائی آپ کو. ہمارا ٹاپک قرآن کیا کا ہے, کمال. ڈارون نہیں ہے, ایوولوشن نہیں ہے, بگ بینگ تھیوری نہیں ہے, کریٹر بھی نہیں ہے. ہمارا ہم صرف ٹاپک اور ہے صرف قرآن. قرآن پہ بات کرتے ہیں بس, اور کچھ اوکے, بھی نہیں, کچھ بھی اگر نہیں. آپ نے قرآن کو ثابت کرنا ہے کہ یہ ورڈ آف گاڈ ہے تو پلیز ثابت کیجئے. آپ کو بہت سے لوگ سنیں گے, آپ کی باتوں کو ہزاروں لوگ سنیں گے, اور ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمان بھی کچھ لوگ ہو جائیں ان میں سے. لیکن حالانکہ اسٹرانگ ہمارے پائلٹ جی, یہ مسلمان کیا بھائیوں بات کے ہے لیے سچ یہ والا اتنا جی. اچھا پلیٹ فارم ہے کہ وہ یہاں تشریف لاتے ہیں اور قرآن کو ثابت کریں کہ یہ ان کے اللہ کا کلام ہے. 1 2 یہ آخری 4 5 کتاب ہے, 6 8 یہ 9 آخری 10 کتاب ہے, ایکسکیوز می, یہ اللہ سے کتاب ہے, یہ آخری کتاب ہے. اس جیسی کوئی کتاب نہیں ہے, اس جیسا کوئی کلام بتائیے نہیں. بتائیے یہ کیا کیا دلوں ہے پہ ایسا اثر قرآن میں؟ کرتی ہے. اگر آپ لوگ اللہ کو مانتے ہو یا مطلب کوئی کسی ہستی کو مانتے ہو تو میں آپ کو فائنلی یہی جواب دے رہا ہوں کہ یہ اس ہستی کا, نہیں, ہستی اسی کو ہستی نہیں کی مانتے کتاب ہم. ہے. جو سنیے, ہم ٹھیک ہے, ہستی کی جگہ جو ہے ہم آپ جو کس ہے چیز کو ارے مانتے ہو؟ بالکل اللہ کو ہم جو مانتے ہے ہیں, قرآن گلابی اللہ ہستی کی کو کتاب مانتے ہے. ہیں. آپ کسی ایک کسی منٹ, ہستی کو نہیں ایک منٹ, مانتے. آرام سے ایک سے نہیں, بات کرو بھائی. اچھا, آپ کسی چیز کو نہیں مانتے, آپ کسی چیز کو نہیں مانتے. نہیں بھائی, ہمارے آپ ہاتھ لوگ میں اپنا پنک پوائنٹ, ہاتھی ہے. اچھا, ارے ہمارے ارے بھائی ارے صاحب, ارے آپ لوگ صرف ہم اپنی جو یہ ہے پوزیشن واضح کرو کہ آپ لوگ ایک ہستی کو مانتے ہو یا نہیں مانتے, بس آپ بات ختم ہے. پھر بات میں آپ سنیں, کو بات بتاتا ہوں. سنیں, سنیں میری بات, میرے بھائی جی صاحب, بات سنیں. جی جی. آپ اس جگہ پہ کھیلنا چاہتے ہو جہاں پہ یہ کوئی پتہ نہیں چلے گا کہ کون یا جیتا یا ہارا. آپ ایک ریفیوج ڈھونڈ رہے ہو. آپ اس ٹاپک میٹا فزکس کی کسی ہستی کو اس کے اوپر بات کروانا چاہ رہے ہو ہم سے, ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہم اس کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے, ٹھیک ہے. ہم میٹا فزکس کی ایک چیز ہے, ہم نہیں جان سکتے اس کو میرے بھائی. ہم یہ دیکھ سکتے ہیں قرآن کو ہم جان سکتے ہیں, قرآن کو ہم پڑھ سکتے ہیں, قرآن ہمیں سمجھا سکتا ہے. آپ ہمیں ثابت کر دو کہ یہ قرآن اسی کریٹر کا کلام ہے تو ہم کنونس ہو جائیں گے آپ کی بات سے. That's it. اور کوئی سوال نہیں پوچھیں گے. جی اسٹرانگ اسٹرانگ پائلٹ پائلٹ صاحب, جی, ایک منٹ, اسٹرانگ راج پائلٹ صاحب کو ٹھیک ہے, صاحب, بولنے دی. ٹھیک جی. ہے. انہوں نے ابھی پوچھا تھا کہ بتا دو آپ میرے کو کتنے سورج ہیں, کتنے چاند ہیں. تو آپ ناسا کی ایک اینیمیشن دیکھیے, آپ کو پتا چلے گا کتنے سورج ہیں. میں بیچ میں روک روک کے آپ کو بتاتے چلوں گا. پلیز آئیے دیکھتے ہیں. جی چلائیے سر. بولیں گے نا ایک سورج بولو نا, ابھی جو آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں, ابھی جو آپ نے اپنی اسکرین پر دیکھا, یہ ہماری ملکی وے گیلیکسی کا ایک سنیپ شاٹ ہے, چھوٹا سا, ٹھیک ہے. اب اس کے اندر میں جتنے بھی آرمس آپ دیکھ رہے ہیں, زوم سے پہلے یہ جتنے بھی آرمس آپ دیکھ رہے ہیں, میں سلو کر دیتا ہوں اس کو پھر سے. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں, اس کے اندر میری ماؤس کرسر جو آپ دیکھ رہے ہوں گے, جتنے بھی لال دھبے آپ کو دکھ رہے ہیں وہ خود کے اندر اپنے اپنے سٹارز ہیں یا اپنے اپنے سورج اور ان کے چاروں طرف پلانٹس ہیں. اب ہم کہاں ہیں, وہ ہمارے سن کی پوزیشن ہے یہ ملکی وے میں, ٹھیک ہے. اب اس کے اندر اور دیکھیے زوم کر کے, اور ہر زوم جو ہے 12,000 میگا پارسیک کا ہے. 1 میگا پارسیک لائٹ ٹریولز ان 1 ایئر, 12,000 لائٹ ایئرس. اب ہم اس زوم امیج پہ دیکھ رہے ہیں, یہ ڈسٹینس لائٹ ایئرس میں ہے. لائٹ ایئرس کے ڈسٹینس کا مطلب لائٹ جو 1 سیکنڈ میں ٹریول کرتا ہے, ملٹی پلائی کر دیں اس کو 1 سال کے حساب سے, تو جو ٹریولنگ ڈسٹینس ہوگی اس میں. اور اس کی پلاٹیج یہاں اگر یہ آپ دیکھ رہے ہیں, دس از دا گیلیکسی کلاؤڈ, دس از آور سن. ناؤ what are you looking is, this is 20 light years across. روشنی کو 20 سال لگتے ہیں, اور 20 سال کا ڈسٹینس میں کیلکولیٹ اگر آپ کو نہیں آتا تو وہ بھی کر کے دکھا دوں گا. بہرحال آگے چلیں. یہ ہماری پوزیشن ہے گیلیکسی کلاؤڈ میں. اچھا, اب میں آپ کو یہ بتا دوں, یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے سن کی پوزیشن ہے. یہ جو چھوٹا تارا دیکھ رہے ہیں, دس از کالڈ الفا سانٹاری, اور آس پاس کے جتنے بھی چھوٹے چھوٹے وائٹ ڈاٹس آپ کو دکھ رہے ہیں چاروں طرف, یہ سارے کے سارے سورج ہیں. اب بتائیے اس میں سے اللہ تعالیٰ نے کس سورج کو بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے سارے سورجوں کو بنایا ہے.
अल्लाह ताला ने सारे यूनिवर्स को बनाया है। अभी तो आप कह रहे थे कि सूरज एक है और आपने देखा कहाँ अलग अलग सूरज। अब आप बात मैं बदल के आपको कह रहे नहीं हैं कि आपने आपने बात नहीं आपने आपने पॉइंट को जो है ना सही सुना नहीं। मैं आपको अच्छा क्या कह अच्छा रहा था, मैंने कहा कि मैंने कहा आपको कि आपने कहा कि हमने अल्लाह को नहीं देखा। मैंने आपको ये बात अरे राज भाई, आप ये जो बता रहे हैं ये तो ये स्मोक की तो बात बता कर रहे सकते थे हो कुरान में। दिखाओ कि एक ही सूरज और एक ही आयत है, आपको चैलेंज है अभी। एक मिनट भाई, एक मिनट चांदो यही लिखे धुएं की और स्मोक की बात कर रहे थे भाई, वो कुरान में हाँ, यही धुआं है बोल रहे थे। यही धुआं है क्या? ये धुआं है। धुआं बनता है हाँ आपका, धुआं इज मेड अप ऑफ मैटर, दिस इज प्राइमोर्डियल सूप मेड अप ऑफ आयंस। ये एटम्स भी नहीं है, प्राइमोर्डियल सूप है। these are free particles। यार, कोई एक अगर आप लोगों ने अपनी ही बातें करनी है, किसी और को बात नहीं करने देनी, तो वो फिर अलग बात अरे है। अरे भाई मैं बात सुनो, आपको मैं कब से यहाँ पे बैठा हूँ, मैं सुनिए आपको आपसे फिर मैं कहते आप- हैं, सुनिए मैंने आपको सिर्फ ये बात आपसे फिर सिंपल कह रहे हैं, सुनिए, सुनिए मेरे भाई, एथिस्ट सुन हंटर जी, लीजिए, इतनी देर से आप सुनिए। यहाँ पे आए हैं, आपने एक बात कुरान पे अभी तक नहीं की है। हमारा टॉपिक कुरान है, सुन ले, फिर सुन ले, शायद आपने पहले ना सुना हो। हमारा टॉपिक कुरान होता है, आप कुरान से साबित करें। आप चाहे फिलोसफर की ओढ़नी के अंदर घुसें, चाहे बिग बैंग में घुसें, जहां मर्जी घुस लें, डार्विन के पास जाए, आप आंखों को ब्लाइंडली चाहे फॉलो कर डार्विन के पास जाएं, जिसके पास मर्जी जाएं, आपको आजादी है, आप जा सकते हैं, लेकिन हम आपको खींच के दोबारा कुरान के ऊपर ले आएंगे। सचवाला जी, आप कुरान आंखों को ब्लाइंडली गॉड है, फॉलो करते हैं। क्रिएटर का है। तो जिसने ये सारा कुछ बनाया है वो कलाम हमारे सामने रखिए और हम उसको देखेंगे, अरे लोगों को मत करो ना दिखाएंगे, बार-बार। लोगों को पढ़ाएंगे, लोगों को बताएंगे, और आपके उलमा से उसकी बेटर हम ट्रांसलेशन भी करेंगे और तफसीर भी करेंगे। आपके मुफ्ती ने, आपके मुफ्ती हमदर्द ने जो अगले दिन हाल की है, सच वाला जी की के ऊपर उन्होंने बात रखी है, एक्सट्रीम की है, और इतनी बेशर्मी से उन्होंने उन आयात का तर्जुमा किया है। सच वाला जी वो आपको कह रहे थे कि ये झूठ वाला है, देखो इन्होंने इसका तर्जुमा क्या किया, ये आपको जरूर वो देखनी चाहिए। उन्होंने प्रॉपर तरीके से उन आयात का तर्जुमा तक नहीं किया, तर्जुमे के अंदर भी वो डंडी मार गए। और जिस नुक्ते को हम उठा रहे थे, सच वाला जी, जिस नुक्ते को हम उठा रहे थे, इससे तो बेटर काम एक कसाई एक बकरे के साथ करता है, वो ज्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से काटता है। जिस तरीके से इस मुफ्ती हमदर्द ने कुरान की उन आयात की जो सदके के बारे में थी, उसका जो तर्जुमा और तफसीर की है, ना उन्होंने हदीस मेंशन की, ना उन्होंने बताया कि जो मेंशन किया गया कि जब कहा जा रहा है दूसरी आयत में, दूसरी जगह पे, कि क्या तुम डर गए उस बात के, उन्होंने ये लफ्ज तक नहीं बयान किया। सच वाला जी इतनी भोंडे तरीके से उन्होंने आपको अपनी तरफ से जो रिएक्शन दिया है, और आपको झूठा वाला कह रहे थे। मैं कहूंगा लोग जाके उनकी देखें, उनकी स्ट्रीम को जरूर देखें, जो कह रहे हैं कि हमारी बातों को। यहाँ पे कब से तकरीरें कर रहे हो यार, एक आप हो एक सच वाले, आप किसी अरे और को बात ही नहीं करने दे रहे हो। अरे भाई साहब, लगे हुए हो भाई, कुरान पे बात करनी है तो कीजिए, मैं तो सब आपसे रिक्वेस्ट कर चुका हूँ। ठीक है। अब आ जाए, जब एक हस्ती को आप मानते हो कि उसने इस यूनिवर्स को पैदा किया है, ये तमाम के तमाम मिल्की वेव्स जो नहीं मानते हैं, अरे नहीं मानते हैं, चलने दे इनको, चलने दे। आप नहीं मानते ना, तो ये किस तरह बन गए भाई? आप किस तरह बन गए? आप चलिए आगे चले जी। हम तो मुसलमान हैं, हम ये यकीन हमारा अकीदा है कि इन सबको अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया। अब आगे आ जाए कुरान पे, ठीक है। अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में भेजा है इम्तिहान के लिए, क्योंकि क्या लंबी स्टोरी छोड़ रहे हो यार, मैं कुरान की बात कर रहा हूँ, आप कुरान पे नहीं आ रहे। आप आए ना, पूरी आप यहाँ खुतबा देने के लिए आए हैं, ये स्टोरी आप बचपन से सुनते आए हैं यार, अल्लाह ने इम्तिहान से बनाया। ये हर हमारे एक इवन हिंदू, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट जो भी है उसको भी स्टोरी का पता है। आप प्लीज रिपीट ना करें। आप मुझे कह रहे थे कि मैं बातें कर रहा हूँ, मैं कुरान मजीद पे आपको ला रहा हूँ ना, मैं आपको कुरान मजीद पे ला रहा हूँ। हमें ये अल्लाह ताला की आखिरी किताब है। आप ट्रेन हो जो लाते हो, आते हो लाते हो, ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आ रही है, सीधे आओ ना सर टॉपिक पे। मैं आ रहा हूँ टॉपिक पे ना। सबसे पहले तो आप लोगों को मैं ये माइंड क्लियर करना चाहता। आप लोगों ने अभी सबने, सच वाला ने, आपने सबने ये तस्लीम किया है कि कोई हस्ती नहीं है इस दुनिया को पैदा करने वाली। अरे मेरे भाई आप लोगों ने बात की, हमने कहा ना, आप लोगों ने पिंक हाथी सब, आप सब लोगों ने ये तस्लीम किया है, ठीक है। नहीं, मैंने तस्लीम किया है, मैं इधर मैं हूँ रसूल, मैंने बनाया सब कुछ। ये देखो अपने सामने स्क्रीन पे, मेरे से बात करो।
आप तो बहुत ये है हमारा पिंक हाथी भाई, पिंक हाथी। हम सब इस पे ईमान लाए हैं। कुरान मजीद पे, आप आ जाए कुरान मजीद पे, ठीक है। चले सब कुरान सब चैट मजीद पे की लिखते हैं। एक, अब आ जाए कुरान मजीद पे, ठीक है। हाँ। कुरान मजीद जो जिस टाइम पे नाजिल हुआ है, क्या किसी ने इसके अंदर कोई ऐब निकाला है? क्या कोई इसका जवाब दे सका है? वाह वाह, ठीक है। ऐब निकाला है। बात है कि कुरान मजीद ने कोई बात की है, कोई एक ऐसी मुझे बात लगता है वाह, आप वाह, अभी बेड से उठ के आ गए हैं, अभी अंदर से मेरे ख्याल में कहीं सो रहे थे तो आप उठ के आ गए, दुनिया में पहली और दफा। कुरान मजीद का जो माशी सिस्टम, वाह, वाह। जो माशी सिस्टम है, जो जस्टिस सिस्टम है, जो ओए ह्यूमन राइट्स का जो सिस्टम है, ओए और ह्यूमन राइट। अच्छा अच्छा जो तमाम सिस्टम, अच्छा भाई, भाई वाह, ये वाह, वाह, तो नहीं वाह, सो रहे थे इतने दिन से। क्या बात है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने ला जी। इकराह फिद्दीन कहा है वाह कि वाह वाह, दीन के क्या कहा है भी। किसी जी, को जी, सही दीन बात। में लाने के लिए वाह, कोई वाह, जबर नहीं है। कोई कुरान वाह, सच साबित हो गया, सच वाले जी। आपको, जी, जी क्यों नहीं, वाकई क्यों नहीं, ये ह्यूमन राइट क्या है ना। आप बात है किसी जो को है जी, जबरदस्ती मुसलमान या काफिर नहीं कर सकते। जी जी, सही बात हाँ। है, बिल्कुल सही हम बात तो अंडे वाले बर्गर बेचते हैं और इधर, है ना। आप लोग जो आप लोग कह रहे हो कि कुरान मजीद की, मैं कह रहा हूँ कि कुरान मजीद अपने जब जिस टाइम पे है। क्या लैंग्वेज बात है। अपने वाह, हाईएस्ट पीक पे थी, उस टाइम अल्लाह ओहो। ताला ने जो है अच्छा तमाम अच्छा अरब को चैलेंज दिए, कोई चैलेंज अच्छा चीज ये नहीं एक बात है। बताएं, आप बात यार, बताएं। क्या क्या और कह रहे एक हो तो यार। सच वाला, अरे एक तो सच वाला की वीडियो में देख रहा था, जिसमें उसने वो जो पता नहीं कितनी अपनी तरफ से पता नहीं, ये तो अब सच वाला अपने आप को प्रूव करेंगे कि जब ये किसी अरबी के साथ बात करेंगे। इसको मुफ्ती फजल हमदर्द साहब ने भी चैलेंज किया हाय कि हाय आप आ हाय, जाओ बात अरबी में सुने, मुझसे बात करो, बात सुने, अरे वो और बात ये सुने आए मेरे हुए भाई, मेरे भाई बात सुने। क्या टॉपिक क्या सच कह रहे वाला हो जी यार। नहीं है, टॉपिक सच वाला जी नहीं है, टॉपिक अरेबिक लैंग्वेज नहीं है, टॉपिक कुरान है। तो आपको वही तो मैं कुरान कह के रहा हूँ ना, ऊपर कुरान मजीद। आप कोई 10 मुझे आयात ऐसी बता दें मेरे भाई, हजारों आयात हैं कि हम मान जाएं, ये लोग सुनने वाले मान जाएं कि ये वर्ड ऑफ गॉड है। आप कोई 10 पॉइंट ऐसे रखिए हमारे सामने, चले शुरू हो जाए। Brother, नंबर I वन, asked a very good ठीक question. है Atheist जी, brother, please नंबर put 1 10 points. We are listening, please, brother. हेलो जाकिर नाइक साहब आ गए थे। वो एथिस्ट हंटर जी, आप पॉइंट्स रखिए, 10 नहीं हेलो 5 पॉइंट्स रखिए कि कुरान अल्लाह का कलाम है। हेलो, आप लोग को बात समझ में आ रही है? जी नहीं जी, नहीं, आपकी आवाज आ आवाज रही आ है? रही है, बोलिए आप। हेलो जी, आपकी ठीक है, आवाज आ रही है, आपकी बात समझ में नहीं आ रही। जी जी जी, ठीक है ठीक है। आप कुरान मजीद को किस लिहाज से परखना चाहते हो? आप लोग की मतलब आप किस लिहाज से आपने उसको किस प्रूव लिहाज से करेंगे ना? परखा, आपने किस लिहाज आप से लोग, परखा और आप मुतमईन हुए, वो बता दीजिए हमको। मैंने इस लिहाज से परखा कि इसमें ह्यूमन राइट्स का तस्वुर है, जस्टिस का तस्वुर है, इकोनॉमिक जो माशी लिहाज से जो नीड्स है उसको फुलफिल करता है। इसके अलावा मतलब नॉन मुस्लिम के क्या राइट्स है, अपने जो है के हुकूक भी दिए कराबतदारों के होंगे, साथ किस तरह। जी अच्छा, कुरान से औरतों के बताइए, एक एक आयत पेश करते जाइए, इसमें नॉन मुस्लिम्स के क्या क्या राइट्स है जरा बताइए, एक एक करके हम आगे बढ़ते हैं। जी, हाँ तो जी, हम नॉन मुस्लिम स्क्रीन के पे बारे में देखेंगे। बता दिया ना कि ला इकराह फी ये दीन, कुरान कि में आप नॉन लोग, मुस्लिम्स के क्या राइट्स हैं जरा जी, बताइए, तो आप कोई एक आयत पेश करें। हाँ, ला इकराह फी दीन जो है, ला अच्छा, इकराह ला इकराह तीसरे फिद्दीन पारे में, नॉन मुस्लिम के राइट हैं। वाह, ये क्यों नहीं है? आप नॉन अरे मुस्लिम यार, को मुस्लिम तो नहीं कर सकते, अरे मेरे भाई, हम नॉन मुस्लिम्स के राइट हैं इसमें, इसको बोलते हैं नॉन क्यों मुस्लिम के नहीं? राइट। आप किसी पे अरे जबर यार, नहीं कर सकते, आप किसी पे अरे क्यों? अरे अरे मेरे अरे 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 क्या इसको नॉन मुस्लिम के राइट बोलते हैं। आप लोग के एथीस्ट ने कितने मुसलमानों को अभी अरे मेरे ये जो भाई, हम लोग जिंजात, एथीस्ट बात नहीं है सुने, मेरे भाई, हम क्यों एथीस्ट नहीं? नहीं है। किसने कहा आपसे हम एथीस्ट हैं? किसने कहा? मैंने कहा कभी? मैंने तो आप कभी नहीं लोग कहा। आपके स्ट्रीम पे आपने अरे अभी मेरे खुद भाई, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं एथीस्ट हूँ। आप अभी ये अभी ये आप इल्जाम क्यों लगा रहे हो? बात सुने, क्यों लगा? आप लोगों ने जी। अभी खुद कहा कि हम किसी हस्ती को नहीं मानते। एथीस्ट अरे किसे मेरे कहते हैं? भाई, हमने कहा ना, हम पिंक हाथी को मानते हैं। इस पर आपको क्या एतराज है? My dear brother, they all bring Iman on me. I am their Nabi, and I have very good points too. What do you have to say there? अगर आपने डिबेट करनी है, यार ये जाकिर आपने नाइक को डिबेट बाहर करनी निकालो है, यार। ठीक है। अगर आपने डिबेट करनी है तो अगर आपने डिबेट आप लोगों ने, आप लोगों, मैंने कहा कि आप लोग कुरान मजीद किस लिहाज से परखना चाहते हो?
जब आप लोगों को मैंने सिंपली पॉइंट बता दिए कि भाई ला आप इकराह जो है फिद्दीन, कोई एक जो आयत, अरे यार इसमें अल्लाह इकराह फिद्दीन आप कम से कम अब तक 50 बार कह चुके हो मेरे भाई। जी आप क्यों कुरान से आप कोई लोग एक आपने लॉजिकल कहा बात आपने बताइए। लॉजिकल बात ये नहीं है कि आप लोग किसी क्या को गैर मुस्लिम को जो है ना जिस तरह एथीस्ट अब्दुल लोगों ने हमीद, अरे मेरे भाई माओ क्या इनका करें। कितना, अब्दुल हमीद इनका टाइम कितना हो गया यार? अरे इनका इनका 20 टाइम हो मिनट, गया भाई, 25 मिनट हो गया, 25 मिनट। हाँ, इनका टाइम हो गया। अच्छा इन्होंने एक काम की बात अभी तक नहीं की है अरे क्या करें भाई, कुरान के असल में बारे में। काम की बात तभी करते कि इनके कुरान में कोई काम की बात होती तो ये काम की बात करते हैं ब्रदर मेड गुड जी, पॉइंट। भाई। जी आलम असल में काम क्रिटिक। की बातों से कुरान खाली पड़ा है तो ये कहाँ से करेंगे भाई? अच्छा वो ला इकराह सर, फिद्दीन ख्वाजा मोइन काफिरों के राइट से हाँ सर, जी, वो मैं सुपर चैट ले लीजिए आप। जी ठीक है सर, थैंक यू सर। ये अजीत मुजाहिद खान एक आए हैं, आलम क्रिटिक भी आए हैं। आलम क्रिटिक जी को लेंगे अभी हम। जी आप सर जी, पढ़िए। वो पिन कमेंट का वो कर लेना था ना। जी नहीं, रहने दीजिए, अभी थोड़ी देर से करेंगे, अभी रहने जी दीजिए। ठीक है जी। जी विशाल कोठारी जी का $2 का सुपर चैट आया है। मोमिन्स हैव सुपेरिटी